Mabitin mong gulmigar, mulhaos na gito. Mabitin na. Ayan. Kami na ni Bay Jasper. So, nging. Turn on, turn on. Lah, hindi mag-start. Saan eh? Ha? Ah, dito pa. Mas dool dito. Ayan. Dito kami ni Bay Jasper. So, 1538. Naka power pipe. Grabe, yung lakas to na XRM. Maka 120 yan mga top speed mga bay. Sa atin, 110 lang. Kakabang sa atong rayla. Ah. Early shift tayo. Lakas talaga. RAIDERJ 115 versus XRM 125 FI. Wapix Gatsoy versus Jasper. Dikit ang laban mga bay. Grabe. Shout out kay Bay Jasper. Sunod na pila na. Bibay, balik bibay. Oh. Esa, dito. Okay, ikaw lang yapon. Okay. Na may sagabal ng dalan bay. Balik ka.
city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words they. Yeah. Ang nangunguna si RAIDERJ 115. Nahabol. Mga bay. Grabe kalakas. Grabe si RAIDERJ. 120. Grabe ka kusog mo ba? 120 kapin. 120 kapin lagi. Mga 123, mga 125 ana. Kay nilapas naman si Adre, hapit na pula. Ayos kay bay. Ayan mga bay, 112 sa akin kanina. Nabay Jasper 123. Ayan. Brag lain. Alang init kay makina. Oh. Dah. Ya, ati na. Na early na kuan pa tayo na misger. Misger. Selamat. Misger. Sabi na misger.
Ah. Na-miss gear. Na-miss gear. Wala ko kabutan tin. Na-miss gear ko dito. Ha? Hindi like ba? Deh, normal, mana? Tekak lah. Bugu yung kaya. Normal teman. Ada ke mobil. Gitu. Last na ba? Eh. $100. 110. Ito na naman ang dalawa mga bay. Mga nurals. Ayan. Yan. Tumigil sila kasi may sasakyan. Kanan. Let me take you for a ride, dancing with the lights, our hearts beating like a drum. Sa kanan. So mat lang mga bay. Paunahay lang.